Nakakita na. Bibi. Rap. Cashier sa buntag. Tigpala sa gabi eh. Araw-araw sipag lang. Guys, ang among balay kay sweet kaayong sabahante. Wiggle. Rachel Lamon. Sajes? Okay, bertandai man. Oh, tutorial daw. Dagan pa mang tutorial di ka bayad kula po eh. Na si Luffy oh. Luffy. Serious kaya mo godong ay. Dodi dam dam. Dodi dam. Dodi dam dam. Dodi dam. Dodi dam dam. Silintoy nagbidik. Geng, silintoy. Daga pamumuhang na. Titi wala. White sugar dai di ka kailaga. Gawas mo tilaw ma. Hi Biang. Ako ampol, sikat video. Hindi siya buklik. Okay. Hala! Anak! Fresh lemon! Marriage! Hello! Good morning! Ang simot-simot! Hi! Fresh lemon! Gapo! Baby! Ese dede pang tanaw. Ese. Hi. Morning everyone. Good morning, Rich. Fresh lemon. Morning. Almost done na house ni mo, Rich. Kadang. Oh, no, na. Mental ka ba eh? Ay bata, gusto na matawag siyang balay. Panahuman, gamay na lang. Rachel naman! Nag-check na, sakto ba na inyong i-deliver? Ha? Pit na human ha, si Rich. Yahey! Samukon jud ang tingko. Diba? Good morning, everyone. Tonton. Mana ba daw kag tonton sa bongbong?
Pe. Serious kay ka din ha. Tutorial. Estudyante na ni mo? Tutorial ba? How to? Sila na kayo nag-anniversary, nag-book ako. Guys, nilugor na sa meron din. Basta tayo'y magkasama. Para ni sa tong Christmas station. Ayaw ay na-effect, oy. Na-effect sa aso-aso, ha. Ito na yung assistant. Lakani kay natasan mo tanin mi taon. Kaning usa makiha jud ni illegal possession of firearms. Pero gining pink, oh, black pink. Ay! Oh, andam na akong printer, oh. Gakubo, ah. Yan, mga na, dating batak, tiri ron. Smile sabi. Nanay, nana kay assistant, tigbatak. Tidak na kasi